My name is Mela Getacho. I'm second year student of computer science at Addis Ababa University. My name is Lydia Melissa. I joined this classroom because I love creative art and anything related to art. So that's why I joined the animation class. ስሜ አማኑኤል አበበ እባላለሁ። በሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመርቄያለሁ። አሁን እዚህ አኒሜሽን እየተማርኩ ነው። ሰላም፣ ስሜ ቅዱስ ፍቅሬ ይባላል። የኢሜጅ አኒሜሽን እና ሚዲያ 101 የኮርሱ የፈርስት ባች ተማሪ ነኝ። What surprised me is that my potential, because I wasn't expecting this much improvement of myself to be this good at animation. I mean, I was like, I have no idea about animation, but now I can confidently say I'm good at it. So my own potential surprised me the most. Okay, so I came along so many surprises while taking this class, but like I liked the class, but like there were struggles and challenges as well. So I had to be more patient than I was before. I had to, like bring out a new personality in order to keep up doing the animation. So it helped me grow in some ways that I didn't thought it would. It gave me some personality. So yeah, if we call that a surprise, then yeah. ያስገረመኝ ኖርማሊ እኔ በበኩሌ እንትን የለኝ ኤክስፒሪየንስም ከ2D አኒሜሽንም ከምንም ጋር ግንኙነት የለኝም ነበር። የመጀመሪያዬ ነው። የተማርኩበት መንገድም ቀለል ሆኖልኝ አስገርሞኛል። ያው 2D አኒሜሽን ሲባል ለኔ ከድሮ ጀምሮ በጣም በቃ የሚያስፈራና ላይክ የሆነ ኦቨርፓወሪንግ የሆነ ሀሳብ ነበረ። እኔ ከዚህ በፊት የአኒሜሽን ኤክስፒሪየንስ አለኝ በ3D አኒሜሽን። 2D አኒሜሽን ግን ሁሌ አልቀርበውም ነበር። ለምን ቢባል ሁሌ በቃ 2D አኒሜሽን መስራት የሚችለው ሰው መሳል የሚችል ከሆነ ብቻ ነው የሚል ሀሳብ ነበረኝ እና እሱን ሀሳብ በጣም የተሳሳተ እንደሆነም ተረድቻለሁ። እዚህ ኮርስ ስመጣ የተለያዩ የአኒሜሽን ቴክኒኮች አሉ እና ነሰሰርሊ መሳል ችሎታ ካላችሁ በጣም ይጠቅማል። ግን ከዛም ባለፈ መሳል እንኳን ባንችልም ያን እንኳን መሳል ባንችልም የምንፈልገውን ስቶሪ በ2D አኒሜሽን መንገር እንችላለን እና እሱን ነው በጣም የገረመኝ ነገር ብዬ ማስበው። The biggest challenge in this class was to keep up with the others. So there are like different students with the different backgrounds. So me, for myself, I have no idea. I have like different motivations to join this class. So to keep up with them was the greatest challenge that I've faced in this course. Okay, so the biggest challenge, if you call it a big challenge, was some of my peers or my classmates, they knew stuff. They knew how to do, some of them were graphics designers, some of them knew like how to do animation because they've been doing some animations before now. I wasn't totally new to this classroom. I just loved to animate, the idea of animating and drawing, creating storyboards and stuff like that. So I just jumped in without knowing anything. So it was really hard for me to keep up with the rest of my classmates because they actually knew how to do things. And when Trev talked to them or worked with them, they exactly got what he was talking about, but I did not completely. I had to ask him several times in order to get what he was trying to tell us. So it was a bit hard because I was, the slow learner compared to the rest of my peers. So that was a bit of a challenge. And yeah, it took a lot of patience because I know like how animators struggle because it's very hard. ያስቸገረኝ ኖርማሊ ከመመጣበት ቦታ ርቀት ጋር የተገናኘ ነው እንጂ በዚህ ለመድረስ 12 ሰዓት ምናምን ነው የምነሳው ሩቅ ስለሆነ። ከዛ ውጪ እዚህ ያስቸግረኝ ነገር የለም። ጠዋት መነሳት እሱ ነው የሚያስቸግረው። በዚህ 4 ወር ቆይታ ውስጥ ትልቁ ፈተና ብዬ ማስበው ያው ፕሮግራሙም እኛን ኢንዱስትሪ ስታንዳርድ አኒሜተሮች እንዲያደርግ ነው የተፈለገው። ስለዚህ ኢንስትራክተራችን ምን የሚባል ፕሮቶኮል ነበር? ስቱዲዮ ፕሮቶኮል የሚባል ነገር ነበረን
ማለትም በስቱዲዮ ወርኪንግ አወሮች እና ፕሪንሲፕሎች ነበረ የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እሱ አይነት ፕሪንሲፕል እና ወደ እሱ አይነት የአሰራር ዘዴ አዳፕት ለማድረግ ትንሽ ጊዜ ፈጅቶኝ ነበረ። ማለትም በጊዜ እየተገኙ ራይት ኦን ታይም እየተገኙ መስራት፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ ስቶሪ ቦርዳችንን እና ሌሎች የተሰጡንን ታስኮች በጊዜ ማስረከብ፣ እሱን ሁሉ ትንሽ አዳፕት ለማድረግ ከበድ ብሎኝ ነበረ። እኔ ከዚህ በፊት ሶሎ አኒሜተር ስለነበርኩና ይሄ በስቱዲዮ ፕሮቶኮል ወይም በስቱዲዮ አሰራር መማራችን ትንሽ ቻሌንጂንግ ነበረ ብዬ አስባለሁ። Like there are different satisfying moments, but the very first one that I remember is that when I first draw a car and when that started to move, that was my very rewarding moment for myself. Yeah. I had a lot of rewarding moments. When I saw my very first scene move, I was like, oh wow, I can do that, because I didn't know if I could do that, because like I thought it was hard, you know. I didn't exactly expect things to work out, so I was just like, maybe it will work, maybe it won't, so I just went for it. And then when I saw my first scene work out, I was like, damn, I can do something. So like that was my happiest moment of all of them, but like I have had several other moments where I was happy and enjoy. Yeah. ሞመንቱ ሳይሆን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እንትን ነው። እንዲህ በትንሽ ወር ውስጥ በአንዴ እዚህ ላይ ደርሳለሁ ብዬ አልገመትኩም። በዛ ላይ ደግሞ ሁሉም ነገር የተሟላ ስለሆነ ለምሳሌ የሆነ ነገር ለመፈለግ ብንፈልግ የኢንተርኔት ፍጥነቱን ምኑም አክሰሱ አለ። ኮምፒውተር ምኑ የሚያስቸግር ነገር አይደለም። አክሰሱ አሪፍ ነው። የተሟላ ኢኩዊፕመንት ስላለ ሁሉንም ነገር አቅልሎልኛል። እሱ ነው በጣም ለኔ ሪዋርዲንግ የነበረው ሞመንት ብዬ የማስበው በቱዲ አኒሜሽን ውስጥ ስቶሪ ቦርዲንግ የሚባል ስቴጅ አለ። ስቶሪ ቦርዲንግ ማለት ሀሳባችንን ማለትም መንገር የምንፈልገውን ስቶሪ እናዘጋጅና ኪ ወይ ደግሞ ሜን የምንላቸውን የሚከሰቱትን ኢቨንቶች በወረቀት ላይ ስለን እናስቀምጣለን። እና ይሄ ስቴጅ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ለምን ቢባል ከአይምሯችን አውጥተን ዝም ብለን ወደ ስክሪኑ ማምጣት አንችልም። ይሄ ትራንዚሽን ፖይንት ያስፈልጋል። እና በመጨረሻ ላይ አኒሜሽኖቼና እንዳለ ሲኖቼን ጨርሼ ስቶሪ ቦርዴና የአኒሜሽኖቼ መመሳሰልና ኮሄሲቭነሱን ሳየው በጣም ደስተኛ ነበር ያደረገኝ። ለምን ቢባል ከመጀመሪያው ጀምሮ ስቶሪ ቦርዳችሁን ስሩ፣ ስቶሪ ቦርዳችሁ በጣም ኢምፖርታንት ነው እንባላለን። ግን ያው ጠቀሜታውን የምታየው መጨረሻ ላይ ነው። መጨረሻ ላይ ሁሉም ነገር ተገጣጥሞ አልቆ ስታየው ለካስ ስለዚህ ነበረ ሀሳቦችን በዚህ መልኩ ማሰባሰብ የነበረብኝ ብለህ ታስባለህ። እና እሱ በጣም አስደስቶኛል። Okay, so there are different methods of telling art and, you know, representing your ideas through stories and different things. But here in animation class and in this course overall, I have experienced different kinds of storytellings. Like you have to be the first person to tell the story, or you have to be you can be the third person, or you can express it in abstracts, you can express it in patterns and in different kinds of ways. So yeah, I loved storytelling before starting the animation class, so I've had some idea about storytelling, but like it changed my perspective in a way that it always doesn't have to go the way you plan it. So when I first made my storyboard, I showed it to Trevor. I thought I did good. So then I showed him my storyboard, but he told me new ideas, and he actually helped me to think about my storyboard in a whole different perspective. So it's not always as you think it should be. Like when grading critics and stuff like that actually helps you think other things could happen and stuff like that. So it's just think outside the box and let other people give you criticism and stuff like that, and then you can think like other people and as yourself as well. But like when you get critics from other people, and then like you'll be open-minded and stuff like that. አኒሜሽን ለመስራት ቢከብድም ሀሳብን ለመግለጽ ግን ጥሩ መንገድ ነው። ቀላል መንገድ ነው። ለመስራት ግን ጊዜ ይፈጃል። ስቶሪ ቴሊንግ ላይም የሆነ በትንሽ ሰከንድ በትንሽ ደቂቃ
የሆነ የፈለከውን አይዲያ ለመግለጽ አሪፍ መንገድ ነው የሚሆነው። ለኔ ጨምሮልኛል ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው ያው ስቶሪ ቴሊንግ ለኔ ትልቅ ፓሽን ነው እና በቃ በጣም ብዙ ሐሳቦችና መንገር የምፈልጋቸው ተረቶች አሉኝ እና ታሪኮችም አሉኝ። እነሱን ለመግለጽ ግን የሆነ ሚዲየም ያስፈልጋል። ለኔ ሚዲየሙ እስከዛሬ የነበረው በ3D አኒሜሽን ነበር፣ ግን አሁን ሌላ ሚዲየም አንሎክ አድርጌያለሁ 2D አኒሜሽን ማለት ነው። እና እሱ በ3D መግለጽ ማልችላቸው ሐሳቦች ቢኖር ወይ ለ2D ይባስ ይስማማሉ ብዬ ማስባቸው ስቶሪዎች ካሉኝ እነሱን አሁን ኤክስፕረስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ አዲስ ቱል ነው ያገኘሁት። Trevor, he's a really good teacher. He's a very down-to-earth person. He's more like a friend than a teacher, so we wouldn't be afraid of him or hesitate to ask him anything. So he was like a friend, a teacher. Yeah, he's a really great person. Okay, Trev is a good guy. Trev is hilarious. At first, when we made him, it was really hard because he's from England, we're from Ethiopia. Our cultures clash. Like the way he wanted to teach us and the way we used to learn, it's very different, totally different. So it was pretty hard to understand the way he was trying to teach us. He loved to be friendly. He just wanted to talk to us, know us, but like we weren't like that, so it was pretty hard at first to like get his way of teaching and stuff like that. But after we knew, he's a really good guy. He gives out everything he's got. Like he tells us shortcuts and stuff like that will help us do our thing. He's a good teacher. He's hilarious. He's very funny. So like he kept the class entertained while we were learning. It was not just a class. He made it very friendly, So yeah, he's a really good instructor. Yeah, I'm not being forced to say this. የሚያስተምርበት መንገድን ነው እኔ ወደድኩት። ሆነ አስተማሪነቱን ለተማሪ እንዴት በትንሽ ጊዜ ውስጥ እንዲገባው አድርጌ የሆነ ጎሉን እንዴት አሳካለሁ የሚለው ነው። እሱ በዚህ ደረጃ የሆነ አላ እንዴት እንዲገባን አድርጎ ነው ያስተማረን። እኔ በበኩሌ ለምን እንደነገርኩ ከዜሮ ነው የተነሳሁት። ባክግራውንድ ያላቸው አሉ በፎቶሾፕ ምናምን፣ እኔ ደግሞ የለኝም። አሁን የደረስኩበት ግን አሪፍ አድርጌ መስራት እንድችል አድርጎኛል እና ቀለል አድርጎ የሚያስተምርበት ወይ በጣም አሪፍ ነው። ትሬቨር ማለት በጣም አብሶሉትሊ አሜዚንግ የሆነ አኒሜሽን አስተማሪ ነው እና በጣም በቃ ኢምፖርታንት ሪሶርስ ነው እና ቀጣይ ለሚገባ ሰው የምነግረው ነገር ቢኖር በጣም ኤክስፕሎይት አድርጉት። ቢካዝ እሱ ኦልሞስት 25 ዓመት ኤክስፔሪየንስ አለው እና ከኛ በቃ በምንም አይነት ሲቹዌሽን ላይ ኤኒ ጊቨን ሲቹዌሽን ከኛ በላይ ያውቃል እና እሱ የሚሰጠንን ምክሮች መጀመሪያ ላይ እንዲሁም ዲስሪጋርድ ልናደርገው ራሱ እንችላለን። እኛ ባለን ቪዥን መቀጠል ልንፈልግ እንችላለን፣ ግን እሱ ከኛ በላይ ያውቃል እና እሱ የሚለንን እየሰማን አኒሜሽናችንን ሪፋይን ማድረግ እንችላለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ክላስሜቶቼም በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው። እንደኔ የስቶሪ ቴሊንግ ፓሽን ነበራቸው። ስለዚህ የሆነ ሪሌት ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነበረ እና በቃ ከዛም ባለፈ በድጋሚ ትሬቨር በጣም አሜዚንግ የሆነ ሪሶርስ ነው። So all the students are very talented, and I'm very proud and honored to have this time spending this time with them. So like I really love Alab's idea, Abigail's idea, and also Matthias's idea, and everybody's idea. So yeah, all of them are my favorite. Okay, I've seen several animations that my peers did. I don't have a favorite yet, but like they outdid me. I can say everyone is going crazy with their. I'm not done yet, but everyone's animation is like they're mad talented. Everyone is talented. I cannot, everyone is talented, and I love their works and their dedication. They work hard, they're not lazy. So yeah. በሀሳብ ደረጃ የዩሊያን እንደ ሌመን ሞንስተር የሚለው እንትን የገለጸበት እንትን አሪፍ ነው ወይ ማታስበው ነገር ነው።
ስላ እኛ የምናውቀው በሲምፕል ወይ የሚሰራ ነገር መስሎኝ ነበረ ስቶሪ ቦርዱን ሳይ፣ ግን መጨረሻ ላይ የቀየረበት የሰራበት እንትን በጣም አሪፍ ነው አኒሜሽኑ። የአብዛኞቻችሁን አላየሁትም፣ ግን እኔ በበኩሌ ወድጃለሁ ያልኩት የአቢጌል የሰራችውን ነው። የሰራችው የሰንቺፕስ ማስታወቂያ ነበረ እና ያው የሚከሰተው ምንድነው ሲኒማ ውስጥ አንድ ካፕል አብረው ሰንቺፕስ እየበሉ እያለ ድንገት ወንዱ ትንሽ ፈራ ይላል ሴትዮዋን አፕሮች ለማድረግ እና ቺፕሶቹ ያው ትንሽ ላይፍ ይኖራቸውና ቤዚክሊ ካራክተራይዝድ የሆኑና ምን ያደርጋሉ አውቀው በቺፕስ ቀለበት ነገር ይሰራሉ። ከዛ ሴትዮዋ እጇን ከታ ቺፕሱን ልታነሳ ስትል ራይ ላይ ያደርግላትና ከዛ እሷ ወንድየው ነው ያሰበው ብላ እንትን ስለምትል ያው መጨረሻ ላይ ፍቅራቸው ይጠነክራል ማለት ነው። እና እሱኛው ወድጄው ነበር። አኒሜሽኑንም ሀሳቡንም የወደድኩት አኒሜሽን እሱ ነው። So my animation project is based on the idea of peace, the Peace Festival, but it's more of expressing what Africa have been through. So I'm trying to like symbolize the Africa within one character and to describe what Africa have been through her. So yeah, and you will see it. My project is based off of my story, I can say. It's about a person who procrastinates, kind of, and who's like, it's basically about being late, but the lateness happens because of procrastinating. So my character is a bucket tool. It's not a person or anything. A bucket tool is a tool that we used on a software that we work on. So I used the bucket tool a lot, and I loved it. It made things way easier. So that's why I used him as my main character. So it's about a story when the bucket tool is sleeping. That's how the scene starts. And then the alarm rings. He's late for his class, so he runs around the house and tries to get out of there. A lot of things happen on the way to school. So it's the struggle he faces because he's sleepy, he's lazy, he procrastinates a lot, and then he misses his class. He's so disappointed, stuff like that. So the whole idea is centered around being late and not punctual. So like it's basically telling what happens to unpunctual people. So like in order to make people punctual and then to promote this class as well. So being late doesn't work around here. So that's the whole idea about the project. የሰራሁት ያሉት እንደ ሞቲቬሽን ነገር ነው። የሆነ ወድቆ የመነሳት እና የሆነ ቦታ ለመድረስ ቁርጠኝነት የሚለውን ተስፋ ለመቁረጥ ብዙ የሚያደክሙ መንገድ ላይ የሚያጋጥሙ የምትሄድበት መንገድ ላይ የሚያጋጥሙት እንትን አለ ስትራግሎች አሉ፣ መውደቅ አለ። እዛ ላይ ግን እንትን ተስፋ ለመቁረጥ ወድቀ መነሳት እንዳለ የሚያሳይ አኒሜሽን ነው እና እሱን እየሰራው ነው። ሞቲቬሽናል ነገር ነው። እኔ የሰራሁት ፕሮጀክት ለኮርሱ አድቨርታይዝመንት መስራት ነው እና በመጀመሪያ ላይ ከተሰጡን ጥያቄዎች አንደኛው እሱ ነበረ። መልቲፕል አማራጮች ነበረን፣ ግን ይሄኛው አንዱ ነበርና በበኩሌ እኔ የመረጥኩት ያው ኮርሱ ለኛ በነፃ ነበር ፕሮቫይድ እየተደረገ ያለው እና በጣም ብዙ ሪሶርስ እያቀረቡልን ነው። በጣም ብዙ ኮኔክሽኖች እንድናደርግ እየረዱን ነው እና እኔ ደግሞ በበኩሌ እንዴት አድርጌ ልረዳቸው እችላለሁ ኦር ደግሞ እኔ ደግሞ ለነሱ ምን ኮንትሪቢዩት ማድረግ እችላለሁ የሚለውን ማሰብ ጀመርኩኝና at the very least እንኳን አኒሜሽንን ስለ ኮርሱ ላርገው ብዬ አሰብኩኝ። Yeah, this animation class is very amazing and it's very useful if you really want to be an animator, and it's really great opportunity. So if you have this opportunity, use it wisely like we all did. Okay, so I mean, when you come here, I mean, like, don't doubt yourself. If you're new to animation, basically, like in general, if you're new to animation, you still can join this classroom, because I was like that. Many of my friends, they knew how to do stuff from the very beginning, but like this is an introduction class, so don't be afraid to come in here and learn new things.
you can get a lot from it. You can learn a lot from it. And it's all about progress. Like, you don't have to know stuff from the very beginning. So, like, this is a learning process. You get to know stuff better. You get to animate. You get to make your very first on project. So it's a fun class. You'd love to come here and learn. And you make new friends. You network. So yeah, come join the class. አዎ አብሶሉትሊ ነው የምመክረው። በተለይ እንደኔ የስቶሪ ቴሊንግ ፓሽን ካላችሁ እና እንትን አኒሜሽን ራሱ ኢንትረስት ላይኖራችሁ ይችላል፣ ግን አሁን እዚህ መታችሁ የምትማሩት ነገር በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። እንዲያውም አኒሜሽን ላይ ድብቅ ኢንትረስት ሊኖራችሁ ይችል ነበር እና ይሄ ነገር ሪቪል ሊያደርግላችሁ ይችላል ብዬ አስባለሁ። So far it's great, but like there are some things like the softwares, because they're good for the beginners, but they keep crashing and some kind of stuff. So if you can improve the softwares, it is really great. And also the schedule, the class schedule, if you guys can, do that in a different way, it will be great. Okay, I'm basically satisfied with the class. I'm gonna have to say that. But like maybe we only have 2 days here, right? So it's pretty hard to just learn 2 days and then go back home. I mean, you're not going to be engaged. I personally have. I come here, I learn for 2 days, and I go back home, and then like nothing will force me to do the things I'm supposed to do. If I procrastinate and stuff, I might not be able to do what I'm supposed to do. So like if the days maybe increase the days, like make it like at least 4 or 3 days, and then give out homeworks for the students, because that would be more engaging. We didn't have homeworks, we only had projects. So like I personally, I didn't do as much as I was supposed to do. I was being lazy. So if you make the class more engaging by maybe increasing the days that the students come here, and then make activities and stuff like that in order to make it more exciting, yeah. እስካሁን እኔ እውነቱን ለመናገር ጉለቱን አላየሁም። ጥሩ ነው የሚጨመር ነገር ሳይሆን ኖርማሊ ጊዜው ረዝሞ የሚችል ሰው ቢማር 3D ምናምን የኛው ኢንትሮዳክሽን ስለሆነ መማር የሚችል ሰው ቀጥሎ ተምሮ የሆነ እዚች ላይ መቆሙ ጥሩ አይደለም። የሆነ ቀጥለን ተምረን ከኢንትሮዳክሽን በኋላ ያለውን ነገር ተምረን 3Dም ቢሆን 2Dም ሞር አሪፍ አድርገን ከዚህ የሚቀጥለውን ብንማር ደስ ይለኛል። በኢኩዊፕመንት ደረጃ አሪፍ ነው። ይጨመር ወይ ይሻሻል ብዬ የማስበው ሜቢ አንድ የግሩፕ ፕሮጀክት እንዲጨመር ነው። ያው ኢንዲቪጁዋል ፕሮጀክቱ እንዳለ ሆኖ ወይ ከመሃል ወይ ከኢንዲቪጁዋል ፕሮጀክቱ በኋላ አንድ የግሩፕ ፕሮጀክት ወይ ክላሱ ለሁለት ተከፍለው እንኳን ቢጨመር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምንድነው ይሄ ያው የመጡትም ኤክስፐርቶች እና ከተለያዩ ድርጅቶችም የመጡ ኢንዲቪጁዋሎች መጥተው ሲመክሩን በቃ እንደ ቲም ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ይሄ አኒሜሽን ኮርስ ያው ኢንትሮዳክሽን ስለሆነም ሊሆን ይችላል፣ ግን አስተምሮናል እንኳን ብዬ ያላሰብኩት ነገር ቢኖር how to work as a team የሚለውን ነው እና እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ቢቀርብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። My future plan is that, so this whole course is a bit of introduction to me, so I'm planning to advance it and to take different kinds of course. It could be online or it could be your course, so yeah, to try to educate myself and to be advanced animator, I should advance myself. So yeah, I'm trying to learn more. Okay, my future plan, when I first registered for this class, there was a questionnaire that I filled, and it said, what do you want to do and stuff like that. So I really loved storytelling since I was a child. I loved storytelling and I loved animations. Like, animations played a significant role in my life, I have to say, because I watched so many animations and they shaped me in some ways since childhood. So I wanted to storytell to some kids, especially in Ethiopia. There's not much animations, so we watch other countries' animations, we get influenced and we're not thinking outside the box. We're not trying to represent our culture and stuff. So
I want to tell stories about Ethiopia, cultures, religion, stuff like that. I wanted to share more about my country. ወደፊት እቅዴ እንደነገርኩ በዚህ መቀጠል እፈልጋለሁ። ጎን ለጎን ምናምን ሳይሆን ሜጀሪን አድርጌ በዚህ ስራ ወደፊት መስራት እፈልጋለሁ። ለምን እዚህ ተቀምጠ ከየትኛውም ዓለም ሰው ጋር መስራት የምችለው ስራ ነው። አድቫንስ አድርጌ ምን ትምህርቱንም ቢሆን በዚሁ ቀጥዬ ስራውንም ቢሆን በዚሁ ብሰራ ደስ ይለኛል። ከቱዲን በደንብ ችዬ ከዛ ወደ ሲሪዲ ማለፌ ወደ አኒሜሽን ውስጥ በደንብ ገባ ደስ ይለኛል። ስራውንም በዚህ ብቀጥለው ደስ ይለኛል። ሀሳቤም እቅዴም ይሄ ነው። ያው ከዚህ በኋላ የቱዲ አኒሜሽን ስኪሎቼን እያጠነከርኩኝ እና እያበለጸኩኝ ነው መሄድ የምፈልገው። ከዚህ ቱዲ ጸጥሎ ተምሬ መተው የምፈልገው ነገር አይደለም። አሁን ኦልሬዲ ኢንትረስቱ ደረሰልኝ ላይክ ሁክ አድርጎኛልና ከዚህ በኋላ ይባስ ዴቨሎፕ እያረኩት ምን አይነት ስቶሪዎች እኔ በበኩሌ መንገር እችላለሁ የሚለውን ነው ኤክስፕሎር ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ አሁን አዲስ ቱል ሴት አግኝቻለሁ ቱዲ አኒሜሽን ማለት ነው። እሱን ተጠቅሜ ከዚህ በፊት መንገር የምፈልጋቸውንም በስሪዲም እንኳን መንገር የማልችላቸውን ታሪኮች መንገር ነው የምፈልገው ማለት ነው። I'm very grateful for this opportunity. I really want to thank all of the American Center, Trevor, the Ethiopian World Federation, and all the partners who made this happen. So, thank you. መማር የሚፈልግ ሰው ወይም በዚህ ፕሮፌሽን አሪፍ እድል መቀጠል የሚፈልግ ሰው ካለ የሆነ እንትን ይፈልጋል፣ ዴዲኬሽን ይፈልጋል። አንድ በጊዜ መገኘት አለ። የሆነ ቀላል የሚመስሉ መስዋዕት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። የሆነ ተስፋ ሳይቆርጥ ምን ሳይል ጠንክሮ ተምሮ የሚፈልግበት ቦታ መድረስ ስለሚችል በዚህኛው አኒሜሽኑን ፍላጎት ያለው አንደኛ ደግሞ እንትን የለም አክሰሱ የለንም። አክሰሱንም በዚህ የሚቀጥል ቢሆንና አግኝቶ ተምሮ የሚፈልግበት ቦታ ቢደርስ አሪፍ ነው እላለሁ። ያው በመጨረሻ ለኢትዮጵያን ወርልድ ፌዴሬሽንም ለአሜሪካን ኤምባሲም ለሴንት ሜሪ ዩኒቨርሲቲም ምስጋናዬን በጣም ማቅረብ እፈልጋለሁ። እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነውና በጣም እናመሰግናለን። ያው ክላሴንም ወክዬ ነው ማመሰግናችሁ።